Hello mga kawaras, ari naman subo ang inyo nga amiga, magawaras kag magalumbayag sa subo nga adlaw. Kag para sa ato na for today's video ang inyo nga kawaras, maga chill kag magapahangin-hangin sa higad sang baybay. Yes, mga kawaras, tungod yung naga-chill kita, ang nagapabugnaw-bugnaw sa manami nga hangin, ari kita sa higad sang dagat sa kung diin madamo nga mga puno sang lubi ang ari diri. Kag ini ang bag-o nga tourist spots nga makita diri sa Bacolod City. Ini nga tourist spots is gindagsa na ini sa mga tawo, pero close sila subong, it's because nga gin-renovate ang ini nga lugar. Kag mga kawaras makita ninyo nga kanami sang ini nga lugar sa kung diin gintawag ini nga mini Siargao sang Bacolod City. Diri lang ini makita sa San Roque, Tangob. So let's go mga kawaras, i-explore ko kamo diri sa binansagan nga mini Siargao diri lang sa Tangob, Bacolod City. So sa mga nagaplano nga magkadto diri is may ara sila nga entrance fee nga 20 pesos kag may ara sila nga 10 pesos sa may mga salakyan. Kag of course, syempre may mga cottages man sila diri nga tag 300 pesos. So those who are planning nga magbisita diri, iskilanan gid ninyo nga magdala sang inyo nga own food, especially kung damo kamo, upod yung inyo nga pamilya or ang inyo nga friends. So if you are not so techy or OE nga traveler, okay na ini ang mini Siargao diri sa Tangob sa Bacolod City. Sa kung diin, kung gusto mo lang mag-chill kag magpahangin-hangin sa higad sang dagat, upod ang imo nga pamilya or loved ones or best friends or barkada. So this place is right for you. Wherein may palibre ka pa nga beautiful sunset sa hapon. So hasta na lang diri ang aton nga for today's video mga kawaras diri sa mini Siargao diri lang sa Tangob sa Bacolod City. So hapos lang gid ini siya tultulon mga kawaras, ari lang gid ini siya sa atubang sang Toyota diri sa Tangob, Bacolod City. Goodbye.